এই আঠাটা লাগাচ্ছি মুখে, কারণ আমার মুখে একটা রং লাগালে মুখ অনেক সেন্সিটিভ, তাহলে আমার মুখে অনেক দাগ আর গোটা হয়ে যাবে এত রং মুখের মধ্যে মাখলে। এটা দিলে আর মুখের মধ্যে কালার বসবে না। আর শুধু জানি না হবে কি হবে না, কতখানি পাবো, ট্রাই করছি। ক্যামেরা কোয়ালিটি ইগনোর, ড্রেসটা সব ব্ল্যাক ব্ল্যাক করে নিতে হবে। এবার হচ্ছে মুখের করতে হবে মেকআপ। অনেকগুলো উঠিয়ে যেতেছে, ভয়ানক লাগতেছে। উঠিয়ে যেতেছে, এবার আমি খুলতে बालपन से नारी को समझाया जाता है कि वो दुर्बल है, परंतु समय आने पर वही नारी अपने पिता, अपने भाई, अपने पति का बल बनकर उभरती है। आज संसार के समक्ष एक उदाहरण रचा जाएगा कि हर नारी में शक्ति है और शक्ति का नाम महाकाली है। एक नारी ने तुझे जन्म दिया, श्वास दान में दी, परंतु तूने संसार भर की नारियों का अपमान किया, तो आज एक दूसरी नारी तुझसे तेरे सांस छीनती है। एक ने तुझे दिया जन्म, तो दूसरी आज देगी तुझे मृत्युदंड।